Lalaki nga nangawat sang sigarilyo nga nagabalor 333,000 pesos arestado. Yaring balita sang Daily News Central. Naaresto sang Police Station 4 sa Bacolod City Police Office ang isa ka sospetsado nga ginatulo ng awat mga alas 4:55 sang aga sang Marso 30 sa Block 1, Maya Street, Barangay Villamonte sa Bacolod City. Ang nadakpan sang kapulisan amo ang isa ka 23 anyos nga lalaki nga residente sang Murcia, Negros Occidental. Nakuha sa iya posisyon ang 4 ka karton sang sigarilyo nga may kabukusan nga 183 ka reals sang Camel cigarettes nga nagabalor sang 333,000 pesos kag cash nga 6,650 pesos. Na-recover man sang kapulisan ang isa ka itom nga Suzuki Smash 115cc nga motorsiklo nga may plaka nga MC2536Y1. Ginpasakaan na sang kaso nga robbery ang sospek sang Marso 31. Report nagikan sa patrol. Ako, anyo ka-daily Jimmy Salvano para sa balita nga malapit sa Pumuloyo, adlaw-adlaw. Daily News Central.